Hi guys, mayong gabi guys, tirada na turon guys, gigibati na pud gutom, matik manihapon na pud taron guys, ug mo nitong sudan guys, natay tuna og hotdog guys, matik impas sa pud atong bahaw diha nga bagong dinong guys, kisi-kisi na pud taron guys, matik pinapaka na gani atong agi guys, matik na guys, dili na malalis, mapa-only rice na pud taron gabi na guys, basta na nga sudan guys, simple ra ni guys, pero grabe, pag imo din kumpiyansaan guys, samot ng tuyo, suka gasagol, lampur nas kinang mga bahaw na to diha guys, bisag bagbagong dinungag kisig-kisig yun. So tara guys, uban ko ninyo manihapon karong gabi na guys, kuhaan na ninyo mga kanon diha guys, mabahaw man na or bagong dinungag, hinahinaya na naghukad guys, kay sugdan na po na natong mikos-mikos ron guys, kung matik na guys, pinapaka na po na itong agi guys, halata naman po sa paghungit na to guys, paspas na kayo, halata na kayo nang gutom guys, kung matik na guys, kisig-kisi na po nitong bahaw bisag bagong dinungag na guys. So more to guys, bye guys, see you next video, thank you for watching.